କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବନ। ଆମକୁ କଥା କହି ଆସୁନଥିଲା, ଖାଇ ଆସୁନଥିଲା, କେଉଁଟା କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲୁ। ଯଦିଓ ଆମର ଚେତନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞ ଥିଲୁ। ଏଇ ବଦ୍ଧ ଜନ୍ମଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆମେ ଚେତନାରୁ ବଦ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ବଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଚେତନା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଚେତନା ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା, ସବୁ କଥା ଶିଖେଇଲା। ଖାଇବା ଶିଖେଇଲା, ପିନ୍ଧେଇବା ଶିଖେଇଲା, କଥା କହିବା ଶିଖେଇଲା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଶିଖେଇଲା, କର୍ମ କରିବା ଶିଖେଇଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଯାବତୀୟ କଥା ଆମକୁ ଚେତନା ଶିଖେଇଲା। ଏଇ ବଦ୍ଧ ଆଉ ଚେତନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆସିଲା କାରଣ। କାରଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟାକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ କିନ୍ତୁ କରିନୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କାରଣ ହେଇନି। କର୍ମ କରୁ କରୁ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଚେତନା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କାରଣ। ବଦ୍ଧ ଚେତନା କାରଣ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ। ମୋକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଥିଲୁ କ'ଣ, ତାପରେ ଶିଖିଲୁ କ'ଣ, ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ କଲୁ କ'ଣ, ଇଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ପକେଇବା। କେଉଁଠି ଦୋଷ ରହିଲା, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଲା, ଇଏସବୁ କଥା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସିଲା ମୋକ୍ଷ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କୃପା କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୀବନଟି ଗତି କରେ, ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଆଉ ପଞ୍ଚମ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଚାରୋଟି କଥା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା ଓ ଶେଷ କଥା। ତାପରେ କିଏ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କହନ୍ତି, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଇଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦ ପରିବାର ଆମେ ଗଠନ କରିଛେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଶ୍ରମଟିଏ, ଛୋଟ ଆଶ୍ରମଟିଏ କରିଛେ ଏବଂ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଆମେ କରିଛେ, ତାର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏଇ ଚାରୋଟି।
ये चारोटी जदि संस्कार युक्त हुए ताले मनुष्यर आउ किछि करिया को पड़े नहीं। धरंतु पिलाटी जन्म है ताकू तो कथा कही आसेनी, ताकू तो चली आसेनी कि खाई आसेनी कि किछि नहीं। जदि आमे सही समय ताकू सबुदिने महाप्रसाद टिके टिके खुआइबू कि दूध भात टिके खुआइबू, दही भात खुआइबू, घीओ भात खुआइबू, सेटाकू खाइला एवं से खाद्यटाकू से सब बेले खोजिब। जदि आगे प्रथम आम क्षीर दही देलु तापर क्षीर भात दही भात देलु। जदि सही समय एबे भी गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय रही आम भारत वर्ष रही ओडिशा भी गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय रही जंगल एरिया कथा से माने पिला पार्टी प्रथमे निशा पानी दियंती। से निशा पानी दी जो से पाए सी जो टिके बड़ हो जाए से निशा को ही खोजे। निशा किए पीकि आसी नथला तेणु प्रथम संस्कार दायित्व हूँ बाप माँ। तुम्हें मु माँ सी होती बापा ये कथा प्रथम शिखई माँ। सी हूँ तोर बड़ भाई, ये हूँ तोर सान भाई, ये होती आपको शिखई किए माँ शिखई कि माउसी शिखई कि गुरुजन मान आमको शिखई। गुरुजन मान को देखिले नमस्कार करिवो एक कथा शिखई किए। आमे थले बाटरे आसुचु एबे बाटरे आमे फेरुचु गोटे जगह गाड़ी रहिला ये चा फा टिके पीवा व्यवस्था हला यही कटक भुवनेश्वर रास्ता गोटे पिलाटी 27-28-30 वर्ष खंड ओल्हे पड़ा गोटे हाथिकिया सिगारेट बाहर कला भावुँ बोले हाथी खंड हम ताकू लगेला आम आड़ को मुह करी बोले आम गले मो मुँह मोरी आड़ को मुह करी से सिगरेट धुआं जाक सबू टाणिला धुआं छाड़ा। आम तो काच दिखाई आम आमर कहीं अनेबू बा कहबू। तापरे आउ जड़े आसला सी टे छोटिया करी गोटे से सिगारेट कि बीड़ी धरला सी सब भी टाणिला तापर से गले। भागवत से सब कथा कही आमे सीना भागवत पढ़ुनु उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार हीन संगते हीन गति हसी कहती जदुगति। कई के मातृगर्भर गोटे मदुआ होगी जन्म ही नहीं कि चोर होगी जन्म ही नहीं। अवश्य किछि कुसंस्कार किछि पितामातांकर संयोग समय किछि कुसंस्कार किछि कुग्रह मानकर प्रभाव पड़ जाई थाए से पिला को जिते बागेले भी जे चोर हम ना मर्डर हम। एटा भी सत्य। एटा बहु चिंता करी मु कहूँ परिवार तार भद्र हो संस्कार युक्त हो सी किंतु अभद्र हम जिते चेष्टा कले भी सी से निवृत्त हम ना। तेणु ये समस्त कथा रहिला पिता माता परिवार परिवेश
ପିତା ମାତା ପରିବାର ପରିବେଶ ये चारोटी कथा भितर जीवनर प्रथम पर्यायटी गत हुए जीवन को गठन करंतु पुओ चगला है झील चगला है क्या जिते बड़े पिला माने पोशाक टे पिंधा चाहिए तांकु तमें निर्वाचित न करी सी कौन निर्वाचन कले जिते खाद्यपेय से चाहिए तमें निर्वाचन न करी सी कौन निर्वाचन कले तेणु तमर आकट कमीगला दुर्बलता बा स्नेह इते बढ़ीगला जे आमे जशोदा माँ कृष्ण संगीत रे मध्य एते भल पाइबा आमे देखिनु गोटे कथा उदाहरण दउची केतोटी परिवार आमरी अनंत बलिया परिवार केतोटी परिवार सब परिवार कथा तो मन पड़ोनी दियोटी परिवार कथा मन पड़ू से परिवार रे बापा आमिष खाऊची भौणी आमिष खाऊची किंतु तार छोट पुओटी से आमिष खाऊ आमिष दिया है से खाइब दिया था कि कौन बलिया मना करदेला से आश्रम संस्पर्श आसूची एबे भी ताकू जेजे कहले से बलिया को बुझे घर कहले आश्रम को बुझे खाद्यपेय हुए तार एमती सब करुची किंतु हेले कौन हम किंतु अखाद्य आड़ को जाए से भाई आउ गोटे पिला केन्दुझर अच्छी सी पिलाटी सी समर्पण कर दे आश्रम को सी कौन बड़ हम समर्पण कला सी अलग कथा किंतु सी मत से तेणु जो बाप माँ माने जातक देखे पातक लगे सी प्रतिकार करुँच पिला मानक पई से माने मूलर सचेतन हुअन्तु ये होची प्रथम जन्म बद्ध जन्म बद्धरे उकार लगे बुद्ध ज्ञानी आओ बद्धटा बुद्ध हो गला ज्ञानी ज्ञानी हो गले से ज्ञानी मनुष्य विबुद्ध हो जाए विबुद्ध माने देवता से भी देवता हो जाए से मनुष्यटी सिद्धि प्राप्त हो सिद्ध पुरुष भी हो जाए कि ये कथा को सब आमको आमे भूली जाऊँ आमे सब भूली जाऊँ ये बद्ध पर आसला संस्कार जन्म शिक्षा आमे केवल इंग्राजी शिखिबू आमे केवल अमुक स्कूल पढ़ू अच्छा भीम भाई कौ स्कूल पढ़ते गंगाधर मेहर कौ स्कूल पढ़ते स्कूल पढ़ी तमें माने जो स्कूल पढ़ाऊछ सेमती तम स्कूल रे ताको साहित्य पढ़ा उपेन्द्र भंज बेले कौटी एते स्कूल थिला से कौ स्कूल पढ़ुले मु निजे निजक भावे मु तो किसी पढ़ी मूर्ख जदि दुनिया रे कई था सीटा हूँ बलिया मते पाठ पढ़ाई मो पाखे किसी अभाव नाला कि मुझे पाठ पढ़ली मोर केमी घर छाड़ी यही है मोर पाठ ये संसार केमिटी ये मायारू केमिटी मु जीवी गीतटी मत लिखी ये मायारो छता तले
निर्मायार छवि नेत्रे नेत्रे नाची हे मनीष जाई पारे ना हे मनीष हे मनीष जाई সেই খড় পূর্ণ মায়া বালি চালি কলিয়া চর্ম হুয়ে এ মনীষ এ মনীষ এ মণি এ মনীষ যাই পারে না বুঝি পারে না বুঝি পারে বুঝি পারে না তেণু এ ঘোর মায়ামোহ কল্পে ଏ ଘୋର ମାୟାମୋହ କଳ୍ପେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାରୁ ଗୁରୁ ରୂପେ। ଏଇଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଆସନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାନ୍ଦୀପନୀ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରହିଲା ଯେମିତି ଫିତା ଗୋଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନାଲି ଫିତା ଟଙ୍ଗା ହୁଏ, ତାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି କାଟନ୍ତି। ଏଇଠି ରହିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ ଚାବି। ଗୁରୁ ଧରି ସେ ଚାବିକି ଫିଟେଇବେ, କୋଲମ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଏ କୋଲମ ଫିଟେଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ଫିଟିବ। ଯଦି ଆମର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଅସତ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସଂସ୍କାର କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ? ସଂସ୍କାର ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ବଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ପରେ ଆସିବ କାରଣ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟା ହେଇଛେ, ମଣିଷଟା ଭଲ, ପୁଣି ଭଲ ମଣିଷ କ'ଣ ହେବା? ତାମାନେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧଟା ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହୁନି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବ ମୋକ୍ଷ ବା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଲମ୍ବେଇକିରି କହିବା, ଏଇଟା ପ୍ରବଚନ ସଭା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ବଳିଆ କ'ଣ ବିପଦ କହିବ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଏ ଚାରିଟା କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳଟା ହେଲା ବଦ୍ଧ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେଇଠି ଚାବି ଅଛି। ବାପ ମା, ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ବାପା ବୋଉ, ଏଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଚାବିଟା ଅଛି। ସେ ଚାବିଟା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସଫା ରଖିବେ, ସେ କୋଲପ ସେମିତି ଫିଟିବ। ଆପଣ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଲେଇଟା, ସେ ବେଶୀ ନୁହଁ, ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁତ ମାତା ଗର୍ଭେ ହେଲା ସ୍ଥିତ, 10 ମାସ ମାତୃଗର୍ଭ ଗର୍ତ୍ତେ ରହିଲା। ଅବନୀରେ ପଡ଼ି ପୁଅ ରାବ ଦେଲା କୁଅଁ କୁଅଁ, ପୂର୍ବଦେତା ହେତୁ ଗୋଟି ପାଶୁରି ଦେଲା। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ ତନୁ ହୋଇଲା ପ୍ରବଳ, ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଅଧିକ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସଂସ୍କାର, ଏ ବଦ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ଆପେ ଆପେ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କାର ଠିକ୍ ନ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ
ଏଇସବୁ କଥା ଇଏ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ହେବୁ, ଆମେରିକା ଯିବୁ, ପ୍ଲେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବୁ, ସେ ଏମିତିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯିବୁ, ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ, ବାହା ହେବୁ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି କରିବୁ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟକିତ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଆଗ ପ୍ରଥମ ପରିବାରର ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଗେ ନିଜକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଏ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ସେ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ ସିଏ ଆମିଷ ଖାଉନି, ତାକୁ ଅନଉନି, ତା ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନଉନି। ଏଟା କ'ଣ ତାର କାରଣ? କେବଳ ପରିବେଶ ଓ ସଂସ୍କାରଟା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ କୃପା ଅଛି। ଯିଏ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁ କୃପା ନାହିଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଲେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମର୍ପିତ ଭାବନାରେ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା? ଯଦି ସିଏ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ମୋଟ କଥା, ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ, ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଏତିକି କହି କଥା ରଖିଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧତ୍ୱରୁ ସଂସ୍କାର ଦେବେ। ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।